अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुन मेरे दिल की आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप बिलाल अब्दुल्ला की दुखी मोहब्बत देखोगे। आपको दिखाया जाने वाला है कि सदफ जब सब कुछ कर गुजरेगी, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत को ठुकरा देगी, तब उसे जाकर पता चलेगा कि उससे सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ही करता था, ना कि अम्मार। अम्मार की मोहब्बत तो बस एक जिद थी, सदफ को हासिल करने की जिद। जबकि बिलाल अब्दुल्ला तो वो इंसान था जिसने कभी सदफ के आगे बिलावजह इजहार भी नहीं किया था, लेकिन उसकी एक एक आदत, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट चीख चीख के बता रही थी कि वो सदफ से मोहब्बत करता है। तो ये होती है सच्ची मोहब्बत, जो बिना इजहार के ही अपना आप जाहिर कर दे। आने वाली एक साथ में जब गलत फैसले करने के बाद सदफ को पता चलेगा कि बिलाल अब्दुल्ला ही उसके भाई का डोनर भी है, तो वो एक लम्हे के लिए तो हिल के रह जाएगी। क्या वाकई ये एक गलत नीयत का इंसान है या सच्ची मोहब्बत करने वाला? लेकिन उस वक्त फिर सदफ के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपको दिखाया जाने वाला है कि बिलाल अब्दुल्ला जब जावियर के कामयाब इलाज के बाद उसको वापस लेकर आता है, तो सदफ की वालदा, जिसका बिलाल अब्दुल्ला के साथ अक्सर फोन कॉल्स पे राब्ता था, वो काफी हद तक समझ चुकी होती है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को पसंद करता है और उसकी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं है। जावियर और सदफ की वालदा तो बिलाल अब्दुल्ला के गर्विदा हो चुके होते हैं। सदफ की वालदा सदफ को बुलाते हुए कहती है कि कल जब वो जावियर को लेकर आएगा तो मुझसे मिलने भी जरूर आएगा। तो सदफ कहती है अगर आएगा तो फिर बात क्या करेगा? तो उसकी वालदा कहती है कि क्या बात करेगा मुझे पता है, तुम यूं समझो कि हो सकता है वो तुम्हारा हाथ ही मांग ले। सदफ अपनी वालदा की बात सुन के चौंक जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है, जबकि सदफ की वालदा का तो ख्याल था कि सदफ शर्मा जाएगी, खुश हो जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में उससे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला में दिलचस्पी ले रही है। इसीलिए तो जब वो भी बिलाल अब्दुल्ला को गलत समझती थी तो वो सदफ के इरादों से एक लम्हे के लिए तो डर ही गई थी। लेकिन अब वो सदफ का रिएक्शन देख के हैरान हो जाती है कि इसे क्या हुआ, इसे तो खुश नहीं होना चाहिए था। सदफ यहाँ से उठ के चली जाती है तो वो सोचती है कि इससे पहले कि बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पर आए, मैं तो उसके मुंह पे उससे जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। उसकी तो इतने एहसान है मुझ पर और वो तो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा। उस पर सदफ एक लम्हे के लिए नहीं सोचती अगर वो गलत फितरत का आदमी होता तो इतना कुछ जो कर रहा है तो उसकी मोहब्बत तो यकीनन सच्ची ही है। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है कि अम्मार, जो कि सदफ से सच्ची मोहब्बत नहीं करता बल्कि एक्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ सदफ को हासिल करना चाहता है। उसकी बस जिद है कि सदफ ने मुझे इनकार किया तो क्यों किया, मुझ में आखिर किस चीज की कमी थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमशा की जिद है बिलाल अब्दुल्ला तक पहुंचने की, हत्ता कि हमशा सच्ची मोहब्बत करने वाले फराज को भी ठुकरा रही है। सदफ फोन करेगी अम्मार को और उसे बोलेगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो कहेगा तुम्हें यकीन आ गया है? सदफ बोलेगी कि हाँ यकीन आ गया है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरी माँ के पास आके मेरा हाथ मांगो। तो अम्मार का तो पूछिए ना उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। वो झट से फोन करेगा अपनी वालदा यानी हमशा को। अब ड्रामे में तो यही दिखाया गया है कि उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं सिवाय हमशा के, और उसे बोलेगा कि उसने हाँ कर दी तो हमशा के इर्द गिर्द भी फूल ही खिल जाएंगे, क्योंकि उसका मकसद इतनी जल्दी हासिल हो जाएगा ये उसे अंदाजा नहीं था। जबकि दूसरी तरफ हमशा, एक तरफ तो वो सदफ पे बिलाल अब्दुल्ला को गलत साबित कर रही है, दूसरी तरफ अम्मार को भी बता रही है कि सदफ अगर बिलाल अब्दुल्ला के पास गई तो वो बर्बाद हो जाएगी, ताकि अम्मार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे सदफ को हासिल करने की। हालांकि अम्मार भी यही समझ रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला तो अच्छा इंसान है, लेकिन हमशा उसे बताती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। आपको दिखाया जाएगा कि फराज नामी लड़का जो हमशा से मोहब्बत करता है, वो बार बार हमशा के पीछे आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुम हाँ क्यों नहीं कर देती। हमशा उसे मिलने के लिए अपने घर में बुलाएगी और ऊपर से अम्मार को भी बुलवा लेगी और अम्मार को बोलेगी कि जब तक वो मेरे पास बैठे तुम मत जाना, तुम भी यहीं रहना। इसके बाद वो फराज से बात करेगी और उसको बोलेगी कि मोहब्बत का क्या है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है और कभी लगता है कि जो कुछ सोचा था वो तो भरम ही था। फराज उसकी बातें ना समझते हुए कहता है कि हमशा सीधी तरह से बात करो, क्योंकि मुझे तो अभी शादी करनी है तुमसे, अब मैं और कितना इंतजार करूं। असल में हमशा की ये प्लानिंग है कि वो बिलाल अब्दुल्ला पे भी ट्राइयां जारी रखे और फराज को भी हाथ से न जाने दे, क्योंकि फराज भी एक अच्छा लड़का है। अगर बिलाल अब्दुल्ला ना मिल सके तो फराज तो एक तरफ हाथ में ही होना। तो वो फराज को इनकार तो नहीं करती खुल के, लेकिन हाँ भी नहीं करती। तो फराज उलझ के गिलास जमीन पे दे मारता है, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये अपने उस दोस्त को तो नहीं पसंद करती, यानी अम्मार को। हमशा किसी भी बात का उसे खुल के जवाब नहीं देती, तो वो पेचो ताप खाता हुआ यहाँ से उठ के चला जाता है। और यही हमशा का मकसद होता है, क्योंकि वो इसे मुकम्मल तौर पे खोना नहीं चाहती होती। हाँ, अगर उसे बिलाल अब्दुल्ला कबूल
قبول کر لے جو کہ کبھی نہیں کرے گا تو وہ فراز کو سیدھا سے منہ پہ جواب دے گی کہ جاؤ بھائی اپنا راستہ دیکھو۔ تو آپ کو دکھایا جانے والا ہے کہ بلال عبداللہ جو کہ اپنی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے یعنی اس کی والدہ اس کے والد کو چیٹ کر کے جب گئی ہوتی ہے تو وہ ایک دم ٹوٹ گیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو شراب میں ڈبو دیا ہوتا ہے تاکہ نہ وہ ہوش میں رہے اور نہ سوچے ان باتوں کے بارے میں۔ اس کی شخصیت جو لوگوں کے سامنے انتہائی گھناؤنی تھی کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ مراسم رکھتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، حالانکہ شراب تو وہ پیتا تھا لیکن لڑکیوں کے ساتھ اس کے کبھی بھی غلط مراسم نہیں تھے، بس وہ ان کے ساتھ ہنس بول کے وقت گزارنے کی ان کو پیمنٹ کرتا تھا۔ یہ تو صرف صدف کی محبت تھی جس نے اسے دوبارہ سے عورت کی طرف مائل کیا، عورت سے محبت کروائی، ورنہ وہ واقعی اپنی والدہ کے جانے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ عورت بے وفا ہی ہوتی ہے، لیکن صدف کی سادہ معصوم شخصیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے پتا چلا کہ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس کو صدف سے محبت ہو گئی اور وہ اس کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر آیا تو صدف اس کو بتا دے گی کہ میرا رشتہ تو پہلے سے ہی عمار کے ساتھ طے ہو گیا۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ عمار کو ہاں کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس آئے گی اور اسے بولے گی کہ کل جب بلال عبداللہ میرا ہاتھ مانگنے آئے نا تو اسے بتانا کہ میرا رشتہ عمار کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ اس کی والدہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے کہ کل تو یہ کہہ رہی تھی عمار کو کہ تم مر جاؤ، زہر کھا لو، اور آج اس نے ہاں کر دی اس کے لیے۔ تو صدف کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہاں کر دی۔ تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ جب یہ سب کچھ جان لے گا تو ایک دفعہ تو وہ ہل کے رہ جائے گا، لیکن اس کے پیچھے پلاننگ تو ساری ہمشا کی ہوتی ہے۔ بلال عبداللہ ایک دفعہ تو ہل کے رہ جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، یہی اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ وہ جب یہاں سے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ شراب کی بوتلیں دوبارہ سے لے آؤ، مجھے پھر سے پینی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو منع کر دیا تھا کہ اب آپ پیئیں گے نہیں۔ تو وہ بولے گا کہ ہاں میں نے منع کیا تھا لیکن اب پیوں گا۔ اس کے بعد بلال عبداللہ دوبارہ سے پینے لگ جاتا ہے۔ اور ناظرین اب بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ صدف اور عمار کی شادی شروع ہو جائے گی اور بلال عبداللہ جو کہ ہو سکتا ہے صدف کی ساری شادی کے اخراجات بھی خود اٹھائے اور وہ اس کی شادی میں زور و شور سے شرکت کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں سے اس کی باتوں سے صاف لگے گا کہ اس کا دل مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو شادی کے بعد صدف کو عمار کا اصل چہرہ نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی برے شوہر کے طور پہ سامنے آئے کیونکہ اس کی تو صدف صرف ضد تھی، وہ صدف پہ ہر وقت شک کرے اور اس پر پابندیاں لگائے۔ تب صدف کو احساس ہوگا کہ مجھ سے محبت تو صرف بلال عبداللہ نے ہی کی تھی، یہ تو صرف محبت کا ناٹک کر رہا تھا۔ اور بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عمار جب صدف کو چھوڑے تو دوبارہ سے ٹوٹی ہوئی صدف کو بلال عبداللہ سنبھال لے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔